Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau pada baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya silahkan KM-nya untuk berdoa. Silahkan disiapkan KM. Duduk siap. Sebelum belajar kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, Bapak terlebih dahulu akan mengabsensi ya. Oke. Adim Maulana, Aditya Hoyrunadi, Ahmad Arifuddin, gak masuk. Oke. Andika, oke, hadir. Ardian, oke, hadir. Dede, oke, hadir. Devran, oke, hadir. Dimas, oke, Dimas hadir. Fadli Maulana, sakit. Oke. Febri Ilham, hadir. Gilman, oke, hadir. Guntur, oke, Guntur. Ada Eji, oke. Ibnu, oke, nggak ada. Ivan, oke, Ilham, oke, hadir. Irfan, masuk ya. Oke, Ismatullah, oke, hadir. Muhammad Rizky Maulana, ada. Muhammad Farhan Ali, hadir. Muhammad Arifin, oke. Muhammad Zaki, oke. Muhammad Ali, oke, hadir. Muhammad Lutfi, oke, hadir. Muhammad Rediansah, oke, hadir. Muhammad Ahdan, oke, ya, nggak masuk ya. Muhammad Iwan, oke, sakit. Muhammad Rizki, oke, ada. Muhammad Sultan, oke, hadir. Nugroho Bayu, oke, hadir. Raihan Azikri, hadir. Raihan Ramadan, ada. Satrio, oke, hadir. Sahrul Rizki, oke, hadir. Wildan Riyadi, oke, hadir. Oke, alhamdulillah ya, yang hadir ini semoga kalian bisa menyelesaikan pembelajaran pertemuan kali ini dan materi-materi selanjutnya bagi yang sakit. Semoga cepat sembuh dan bisa bergabung seperti biasanya mengikuti materi. Oke, untuk pertemuan kali ini, Pak Heri akan menyampaikan materi tentang sistem komputer. Oke. Apa kalian pernah mendengar materi tentang sistem komputer? Nah, Mas kapan? SMP. Masih ingat tidak? Masih? Oke. Oke, biar lebih paham lagi ya, biar lebih mengingatkan lagi pas kalian waktu SMP, takutnya ada yang lupa ya. Bapak akan menampilkan video ya tentang atau cara kerja komputer ya. Oke. Saksikan ya, dipahami.
98, 99. Oh, wow! I have 99 bows. I need just one more to make it 100. It has to be a special one. Oh, yes! This is it! Huh? This isn't the one I ordered. This is not correct. This is not a bow. I know. This is used to make a bow. Ada told me all about this. The rhythm is the input. We process it and get a bow as the output. Input, process, output. What's that? We can see getting input and getting output all around us. Like, let's say we put some fruit, milk, and honey in a blender as input. We let the blender process it and get back a smoothie as output. How we make a smoothie is similar to how a computer works. When we use a computer, we get an input that gets processed into output. A computer receives input from the keyboard, mouse, game controller, etc. It processes the input and gives us the output through devices like monitors or speakers. When playing a video game, if we want to make a character move, we need to give it an input. We do so by pressing the buttons on the game controller. The computer then processes the input and gives us the output. Here, we see it as the player moving on our monitor. Here's another example. If we want to switch on the TV, we press the power button on the remote control to give an input to the TV. The TV processes this input and it switches on as the output. We can see this in music players too, when we click on a button to play a song. Most things we do with a computer involve input, processing, and output. Look around you and find places where you can get input and get output. Oh, so I have to use this ribbon as an input to make the bow, which is the output, right? Yes, like how a computer processes input and gives output. Ooh, pretty, pretty. You look cute, Raymond. Now that's the perfect 100 bow. Thanks, you two. Raymond is using the concepts of input, processing, and output to find recipes online. You can think of any other task where you give input, process it, and get output. Oke, baik ya. Setelah kalian menonton video yang tadi ditampilkan, itu yang namanya sistem komputer, di mana ada input, ada proses, ada output. Ya, contohnya apa? Televisi. Oke, baik. Dimana kalau kalian menekan remote-nya kan proses tuh dan menghasilkan output di tampilan di layar monitor TV-nya. Oke, baik. Oke. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat memahami konsep sistem komputer. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen
penyusun komputer. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen menyusun komponen dan memahami tentang cara kerja perangkat komputer dan pendukungnya. Oke. Keempat, peserta didik dapat menganalisis permasalahan pada sistem komputer. Oke, baik. Oke, ini namanya apa ini? Komputer PC. Oke, baik. PC. Kalau ini namanya laptop. Baik. Kalau ini namanya PC dan laptop. Oke, apa itu komputer? Oke. Kata komputer berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung, menjumlahkan, ya, berpikir atau berpikir bersama. Dan apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari kumpulan komponen yang saling terhubung. Kemampuan komputer memproses data, melakukan perhitungan, mengeksekusi program, mengolah input sesuai kebutuhan pengguna, menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai Oke, peran komputer, ya, peran komputer, pekerjaan dan bisnis digunakan dalam berbagai industri dan sektor pekerjaan, mulai dari pengolahan data, desain grafis, ya, keuangan, pemasaran, hingga manajemen proyek. Ya. Selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat pembelajaran, sumber informasi, dan alat bantu pengajaran di sekolah. Oke. Komunikasi memungkinkan kita untuk berkomunikasi melalui email, ya, media sosial, ya, panggilan video atau video call, dan aplikasi pesan instan, hiburan, ya, menonton film, mendengarkan musik, bermain game, dan menjelajahi konten multimedia lainnya. Oke. Penelitian dan pengembangan teknologi dan eksplorasi baru dalam berbagai bidang.